Kemacetan kerap terjadi di jalan tol akibat adanya antrean kendaraan di pintu masuk atau pintu keluar tol. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah tengah mengembangkan penerapan transaksi pembayaran tanpa sentuh atau multi-lane free flow. Congestions often occurs on toll roads due to queues of vehicles at toll entrances or exits. To overcome this problem, the government is developing the application of touchless payment transaction or multi-lane free flow. Pemerintah berencana menerapkan sistem baru pembayaran tol tanpa sentuh atau multi-lane free flow sebagai pengganti tempel kartu uang elektronik yang telah digunakan sejak 2017. The government plans to implement a new system of touchless toll payments or multi-lane free flow as a replacement for the electronic money card pays that has been used since 2017. Hal itu dilakukan untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di pintu masuk dan keluar tol. Nantinya pengendara yang akan masuk ke jalan tol tidak perlu lagi berhenti melakukan tapping kartu untuk melakukan pembayaran. This is done to reduce congestions that often occurs at toll entrances and exits. Motorists who will enter the toll road no longer need to stop tapping cards to make payments. Dilansir dari cnnindonesia.com, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan cara membayar tol ini merupakan inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan. Menurutnya, PUPR juga akan meningkatkan pemanfaatan aplikasi digital untuk efektivitas dan pengalaman pengguna yang lebih baik. As reported from cnnindonesia.com, Head of Toll Roads Regulatory Agency of the Ministry of Public Works and Public Housing Danang Parikesit said that this way of paying tolls was an innovation that was carried out to improve security. According to him, PUPR will also increase the use of digital application for effectiveness and better user experience. Sistem pembayaran multi-lane free flow merupakan hasil kerjasama bilateral Indonesia dan Hungaria. Nantinya sistem yang diadaptasi akan disesuaikan dengan kondisi dan kebiasaan berkendara Indonesia. The multi-lane free flow payment system is the result of bilateral cooperation between Indonesia and Hungary. The adapted system will be adapted to the condition and driving habits in Indonesia. Secara teknis, MLFF menggunakan teknologi berbasis satelit yang akan terkoneksi dengan sebuah aplikasi di ponsel pintar. Alasan pemilihan ponsel pintar dibanding onboard unit adalah agar konsumen tidak perlu lagi membeli alat tambahan. Technically, MLFF use satellite-based technology that will be connected to all applications on smartphones. The reason for choosing a smartphone over an onboard unit is so that consumers no longer need to buy additional equipment. Menurut data Litbang CNN Indonesia, sudah ada 16 negara yang menerapkan teknologi MLFF ini, di antaranya Slovakia, Jerman, Australia, hingga Malaysia dan Singapura. According to CNN Indonesia's research and development data, there are already 16 countries that have implemented this MLFF technology, including Slovakia, Germany, Australia, Malaysia, and Singapore. Malaysia awalnya menggunakan sistem smart tag yang berbasis pada inframerah. Namun Kementerian Malaysia kini menerapkan Radio Frequency Identification atau RFID dalam sistem pembayaran tol mulai 15 Januari 2022. Malaysia initially used the smart tag system based on infrared, but the Ministry of Malaysia is now implementing radio frequency identification or RFID in the toll payment system starting January 15, 2022. Sementara Singapura telah menerapkan RFID dalam sistem pembayaran tol sejak 1998 dan akan diimplementasikan total pada 2025.
Sementara pemerintah Indonesia akan memberlakukan sistem pembayaran tanpa sentuh atau multi-lane free flow secara bertahap hingga akhir tahun 2022. While Singapore has implemented an RFID system in the toll payment system since 1998 and will be implemented in total by 2025, while the Indonesian government will implement a touchless payment system or multi-lane free flow in stage until the end of 2022. Tim Liputan CNN Indonesia. CNN Indonesia Coverage Team.